السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قم الإسلام من المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وانصرنا على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير ناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ما فعل المسلمون في نهار رمضان بصيام وفي ليله بقيام. الله أكبر ما ازدحم المصلون في المساجد للصلاة التراويح بخشوع واهتمام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما سبقوا في المساجد للسجود والقعود والقيام. الله أكبر ما بدل المسلمون إلى إخوانهم بإعطاء ومحبة واحترام. الله أكبر ما تغفوا الأكف إلى الله في هذا الشهر بالدعاء والتضرع لكشف الضر والألم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الأعياد موسم الخيرات وجعل لنا ما في الأرض جميعا للعمارة وزرع الحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى دينه بأوضح البينات. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الكائنات نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين المجتهدين لنصرة الدين وإزالة المنكرات. أما بعد فيا عباد الله أيها المسلمون والمسلمات رحمكم الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن تقوى الله تعالى خير وسيلة نتقدم بها إلى خالقنا عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون والأمر يومئذ لله. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أيها الحاضرون،
Jamaah Idul Fitri, hafizani wa hafizakumullah. Marilah terlebih dahulu saya berwasiat pada diri saya sendiri dan para semua hadirin sekalian untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sungguh-sungguh. Kita mengikuti semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dengan usaha yang demikian rupa ini, insyaallah kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita dikumpulkan bersama junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Al-aidin wal aidat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pagi yang penuh dengan kemuliaan ini, kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bersujud, bersimpuh, mengumandangkan takbir Allahu akbar, mengagungkan asma Allah, bertahmid, mengucapkan syukur, berterima kasih pada Allah Azza wa Jalla, dan bertahlil, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun telah diberi anugerah oleh Allah bisa menyelesaikan ibadah puasa selama sebulan penuh. Dan pada hakikatnya ibadah yang kita lakukan bukan atas kuasa kita sendiri, namun semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Selain bersyukur sebagai seorang yang beriman, kita semestinya bersedih hati karena Ramadan tahun ini sudah meninggalkan kita. Selama hidup kita, Ramadan tahun ini tidak akan pernah kembali lagi sampai kapanpun. Seumpama kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dengan Ramadan di tahun mendatang, mestinya Ramadan mendatang bukanlah Ramadan tahun ini yang datang kembali. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah mendengar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamu an-nasu ma fi Ramadan, latamannat ummati an yakuna Ramadan as-sanah kullaha." Seandainya manusia, para hamba mengetahui hakikat apa yang ada di bulan Ramadan, mestinya umatku berharap setahun penuh semua menjadi bulan Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Idul Fitri merupakan hari raya khusus bagi orang yang berpuasa. Id artinya hari raya, fitri dari kata fatara yang artinya berbuka. Bagi orang yang kemarin-kemarin menjalankan perintah Allah dengan berpuasa sebulan penuh, hari ini adalah hari raya, berupa diperbolehkannya makan dan minum. Bahkan kita hari ini diharamkan menjalankan puasa. Inilah yang dinamakan fatara, sarapan makan pagi dalam bahasa Arab futur. Karena itu zakatul fitri sebenarnya adalah zakat makan pada hari raya Idul Fitri. Dulu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan zakat fitrah pada saat pagi hari raya sebelum menjalankan sholat Id, sehingga hukum mengeluarkan zakat fitrah yang paling afdal adalah antara setelah sholat subuh sampai sebelum sholat Id dilaksanakan, yang berarti di pagi hari tanggal 1 Syawal. Harapannya pada hari raya ini semua umat muslim yang mempunyai kelebihan makan sehari semalam pada hari raya ini harus berbagi bahan makanan pokok pada orang fakir miskin sekitarnya.
sehingga pada hari raya ini semua orang bisa merasakan nikmatnya makan, nikmatnya berhari raya. Hal ini merupakan salah satu hikmah yang dapat kita petik dari Idul Fitri, yakni hari raya makan setelah kita berpuasa. Setelah orang berpuasa dan membayarkan zakat fitrahnya, hari raya merupakan kabar gembira, busyra atas diterimanya amal orang yang sungguh-sungguh berpuasa, sungguh-sungguh bertobat, salat malam, qiyamul lail, salat tarawih, i'tikaf, sedekah, tilawah dan amal-amal lainnya. Allah akan menghapus semua keburukan mereka, kemudian diganti dengan kebaikan-kebaikan. Kabar gembira ini dapat kita baca dalam Al-Qur'anul Karim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Artinya, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, mengerjakan amal saleh, maka keburukan-keburukan mereka tersebut diganti oleh Allah dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Furqan ayat 70. Wa man taba wa amila salihan wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba. Dan orang-orang yang bertobat dan mengerjakan amal saleh, sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil laili yatuba musi'an nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'al laili hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala menerima tobat dengan selebar-lebarnya di waktu malam, supaya orang yang menjalankan keburukan di waktu siang bisa bertobat. Dan Allah membuka pintu tobat seluas-luasnya di waktu siang bagi orang yang melakukan kesalahan di malam hari, supaya bisa bertobat sampai matahari terbit dari arah barat atau hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Kabar gembira juga datang dari asal yang lain. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang ibadah tarawih di bulan Ramadan seraya iman dan ikhlas, mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita bersama mengetahui, semua penduduk bumi beberapa tahun ini, 2 tahun lebih, diuji oleh Allah Ta'ala dengan hadirnya pandemi COVID-19. Namun apapun kondisi muka bumi ini, bagi orang yang beriman tetap mempunyai potensi pahala. Tidak usah kita terlalu bersedih hati, karena semuanya membawa hikmah yang besar. Rasul bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sangat menakjubkan, sangat menakjubkan urusan orang yang beriman. Semua urusannya merupakan kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Hal tersebut tidak dimiliki siapapun kecuali hanya dimiliki oleh seorang yang beriman. In asabathu sarra'u syakar fakana dzalika khairan lah. Apabila orang beriman mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur dan itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu darra'u sabar fakana dzalika khairan lah. Jika ia tertimpa musibah, dia bersabar dan itu juga menjadi kebaikan baginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Selain puasa pada bulan Ramadan, terdapat pula momen yang agung, yaitu memberikan zakat fitrah bagi yang mampu.
zakat dan sedekah akan meringankan beban sesama dan menghasilkan pahala yang sangat-sangat besar. Begitu pula untuk orang yang tidak mampu secara ekonomi, menerima pemberian orang kaya merupakan jasa yang sangat besar. Orang miskin berjasa menjadi pembersih hartanya orang kaya. Ini adalah soal hak dan kewajiban, bukan soal mana yang tinggi dan mana yang lebih rendah. Orang kaya memiliki kewajiban mengeluarkan hartanya, sementara orang miskin mempunyai hak untuk menerima itu atas ketidakmampuannya. Orang kaya tidak seharusnya merasa berjasa atas pengorbanan harta yang memang wajib ia keluarkan. Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, beliau berkata, termasuk kategori mengungkit pemberian adalah ketika orang kaya merasa menolong orang yang miskin. Perasaan ini tidak tepat dimiliki oleh siapapun. Justru orang kaya harus berterima kasih kepada orang miskin. Atas jasa mereka lah harta orang kaya menjadi bersih, tidak kotor. Jadi orang kaya tidak boleh merasa mempunyai jasa berderma di hadapan orang miskin. Demikian disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Al-Arba'in fi Usuluddin. Kita sedang saling menguatkan antara satu yang lainnya. Semua menjadi ladang ibadah, ladang amal soleh. Yang kaya berzakat itu ibadah. Orang miskin menerima zakat, dia ikut andil membersihkan hartanya orang kaya, ini juga ibadah. Sekali lagi hadirin, bagi orang beriman, apapun posisi kita, apapun keadaan kita, semuanya bernilai kebaikan dan ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di tengah musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa pandemi beberapa tahun terakhir ini, dan alhamdulillah sudah pelan-pelan pandemi COVID-19 meninggalkan kita. Terbukti pada tahun ini pemerintah sudah mengizinkan para perantau untuk mudik ke kampung halamannya. Meskipun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, tapi kita tetap bersyukur, alhamdulillah. Kita harus optimis bahwa kita bisa beradaptasi dengan keadaan secepat-cepatnya. Kita berharap ke depan keadaan menjadi semakin membaik, semakin membaik. Pintu-pintu masjid kembali terbuka sebagaimana sedia kala. Kita bisa berkumpul bersama, mengaji bersama, menjalankan sistem kontrol sosial bersama-sama melalui pintu-pintu masjid, pintu-pintu mushola, pintu-pintu tempat ibadah kita. Selain itu, di hari raya ini meskipun sebagian di antara kita terhalang oleh keadaan, jangan sampai kita lewatkan permohonan maaf kepada kedua orang tua. Walaupun sebagian kita di antara kita tidak bisa bertatap muka, silahkan saling memaafkan antar saudara, tetangga, teman, dan lain sebagainya dengan menggunakan fasilitas yang ada. Jika pertemuan fisik tidak memungkinkan, kita fungsikan media sosial yang kita punya sebagai sarana untuk merekatkan tali silaturahim antara keluarga sesama muslim, sehingga medsos, media sosial menjadi wasilah kita menggapai dan meraup ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah serta inayahnya supaya kita dan keluarga kita selalu menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan pada puncaknya kelak kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta. Kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin wa adkhalana fi zumrati ibadil muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin wa qur bighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa ghayrina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yad bil afrahi was surur wa dha'afa lil muttaqina jazila al-ujur wa kammala ad-diyafata fi yawm al-'eid li'umum al-mu'minin bi sa'yihim al-mashkur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي نال من ربه ما لم ينله مقرب ولا رسول مطهر مبرور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واعلموا أيها المؤمنون، أيها المسلمون، أيها الناس رحمكم الله، أن يومكم هذا يوم عظيم يتجلى الله فيه على عباده من كل مقيم ومسافر، ويباهي لكم ملائكته وأنتم مكبرون فيه إزارا لشعائره في كل مكان طاهر. فقال الله عز من قائل ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم سلم والدينا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وطلابنا وطالباتنا، وسلم جماعاتنا، وسلم الحاضر في هذا المجلس الكريم بارك يا الله، وسلم ولاة أمورنا، وسلم بلادنا، وسلم قريتنا من آفة الدنيا ومن عذاب الآخرة، من فتنتهما وبليتهما وفضيحتهما، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين، وعن كلمة الحق والدين برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والمحن ما ظهر منها ما بطن، من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا صيامنا في شهر رمضان، تقبل منا قيامنا في شهر رمضان، تقبل منا تلاوتنا في شهر رمضان، تقبل منا صدقتنا في شهر رمضان، تقبل منا جميع أعمالنا في شهر رمضان. ربنا تقبل منا جميع أعمالنا في شهر رمضان، ربنا تقبل منا جميع أعمالنا في شهر رمضان، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو كريم، اللهم
اللهم إنك عفو كريم، اللهم إنك عفو كريم، تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم حليم، تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعلنا من العائدين، واجعلنا من الفائزين، واجعلنا من المقبولين، واجعلنا من المغفورين، واجعلنا من عبادك المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.